Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 4. I'm Putri Dwi Nurjana and my partner Sipa Komariah. Today we will explain about social aspect of second language acoustic. So the first material will be explained by my partner Sipa Komariah. Sipa, time is yours. Yeah, thank you, Putri. Next slide. Introduction. According to Siegel, in 2003, distinguished a structural view of social context where social factors such as power, and prestige are seen and determining the context in which learners learn, and an interactional view where social context is seen as constructed dynamically in each situation. Applied to SLA, this suggests two ways of investigating the social trend. The first one is by examining how social factors impact on individual learners' acquisition of L2. And number two, by viewing learning itself as primarily as social activity, albeit one that involves cognitive process. Jadi menurut Siegel, konteks sosial yang dimaksud adalah di mana faktor-faktor sosial seperti kekuasaan dan prestis dipandang sebagai penentu di mana peserta didik belajar dan dilihat serta dibangun secara dinamis dalam setiap situasi. Ia pun menyarankan dua cara. Yang pertama dengan memeriksa bagaimana faktor-faktor sosial berdampak pada pelajar. Yang kedua adalah dengan memandang belajar itu sendiri sebagai aktivitas sosial. Nah, walaupun melibatkan juga kognitif, tapi dalam hal ini belajar dipandang sebagai sebuah di mana konteks sosial ini dibangun melalui interaksi. Dengan kata lain, belajar bukan lagi dilihat sebagai urusan individu atau kognitif, tetapi sebagai partisipasi dalam urusan sosial. Next slide. The social factor and L2 achievement by Schumann's acculturation model. The key concept that Schumann said in its acculturation. As Schumann put it, second language acquisition is just one aspect of acculturation and the degree to which a learner acculturates to the target language. Group will control the degree to which he acquires the second language. Schumann identified several social factors that influence the degree of social distance. The first is social dominance. Dominasi sosial atau social dominance ini mempertimbangkan derajat kesetaraan antara budaya tuan rumah dan tamu. Kelompok pembelajar atau pelajar second language ini secara politik, budaya, teknis, atau ekonomi dominan atau lebih rendah dari kelompok bahasa target, maka kontak sosial antara kedua kelompok akan cenderung kurang atau tidak cukup untuk memperoleh bahasa target, jadi tidak optimal. Nah, jika kondisinya di mana tuan rumah dan tamu ini hampir sama, maka akan lebih banyak kontak antara kedua kelompok, dan dengan demikian penguasaan bahasa target akan lebih meningkat. Number two is integration pattern. Nah, kondisi terbaik untuk akuisisi second language ini diperoleh ketika kelompok pelajar ingin berasimilasi atau ingin berbaur ke dalam kelompok target language. Nah, kondisi terbaik kedua terjadi ketika kelompok pelajar
dapat beradaptasi dengan budaya target language. Nah, sementara kondisi yang paling tidak menguntungkan diperoleh ketika kelompok pelajar second language learning ini ingin tetap berpisah secara bahasa maupun budaya dengan kelompok target language. And number 3 is enclosure. The more the second language learning groups share social institutions such as schools, church, workplace, and clubs, and other with the target language group, the more favorable the condition will be for the second language acquisition. Jadi semakin banyak grup second language learning berbagi institusi sosial seperti sekolah, tempat kerja, atau klub-klub lain yang diciptakan di lingkungan sekitar, maka semakin menguntungkan untuk kondisi serta akuisisi untuk second language. Number 4 is cohesiveness. The smaller and less cohesive the second language learning group, the more likely the contact with the target language group and the more favorable the condition for L2 acquisition. Number 5 is size. If the size of the learner groups is large, it tends to facilitate intra-group contact rather than intergroup contact. Jadi, jika ukuran kelompok pembelajar second language learning ini lebih besar, maka dia akan cenderung memfasilitasi kontak intra kelompok daripada kontak antar kelompok. Number 6 is cultural range. The more similar the culture of the two groups, the more likely there will be the social contact and thus language acquisition. Semakin mirip budaya antara kedua kelompok, maka semakin besar kemungkinan akan adanya kontak sosial, dan demikian pemerolehan bahasa akan meningkat. Terakhir, last is attitude. The more positive the views of second language learning group toward the target language group, the more favorable will be the condition for second language. Jadi semakin positif antara pandangan second language learning terhadap target language, maka semakin menguntungkan untuk belajar atau second language. Next slide. The socio-educational model. The acculturation model, it was developed to explain L2 learning in classroom settings, in particular the foreign language classroom. The model in social psychological in nature, it sought to relate social and psychological factors to explain differences in L2 achievement. Our primary interest here lies in the role the model attributes to social or cultural milieu. It predicts that the relationship between the social or cultural and L2 achievement is an indirect one. Factors in the social and cultural milieu are seen as causally related to integrativeness, which is causally related to motivation and to achievement. Jadi model akulturasi ini dikembangkan untuk menjelaskan pembelajaran second language di lingkungan kelas, khususnya kelas bahasa asing. Modelnya ini bersifat sosio-psikologis, di mana model ini berusaha untuk menggabungkan faktor-faktor sosial dan psikologis untuk menjelaskan perbedaan dalam pencapaian second language. Next slide.
a cognitive or social enterprise. Number 1 is critique of cognitive SLA. Firth and Wagner in 1997, they claimed that there was an imbalance in SLA research in favor of cognitive-oriented theories and methodologies, and argued that there was a need to conceptualize SLA as a more balanced enterprise by acknowledging the social dimension of L2 acquisition. They suggest that this requires 3 major changes. First, a significantly enhanced awareness of the contextual and instructional dimension of language. Number 2 is an increased image sensitively towards fundamental concepts. And the last, the broadening of the traditional SLA database. Jadi menurut Firth and Wagner, mereka mengklaim bahwa adanya ketidakseimbangan dalam penelitian SLA atau Second Language Acquisition ini yang mendukung teori dan metodologi yang berorientasi pada kognitif. Nah, mereka menyarankan bahwa membutuhkan 3 perubahan besar, di mana yang pertama kesadaran yang meningkat secara signifikan, kedua peningkatan kepekaan ini, yang terakhir adalah perluasan basis data with SLA tradisional. Setelah adanya kritik of cognitive SLA, adapun beberapa respon dari beberapa ahli. Number 2 is responses of the critic. Some of these response, for example, Rampton in 1998 were clearly sympathetic, but there is some dismissive. Jadi ada beberapa yang setuju dan ada pula yang menolak argumen dari Firth and Wagner. Nah, penolakan ini berupa mereka mempertanyakan istilah akuisisi ini dengan menyiratkan bahwa pemerolehan bahasa ini dapat diterima dengan cara yang dapat diterima dengan seperti kita memperoleh rumah atau mobil, atau pemerolehan akuisisi ini didapatkan melalui aktivitas sosial yang menjadi tempat pembelajaran. Next slide. Social cultural SLA. Yang first, number 1, Vygotsky. Social cultural SLA draws extensively on the work of the Russian psychologist Vygotsky. Social cultural SLA has focused on learning as process rather than learning as product by investigating the use that learners make the assistant available them. Jadi menurut Vygotsky, sosial kultural ini berfokus pada pembelajaran yang dipandang sebagai proses daripada hasil setelahnya. Number 2 is mediation. Lantoff and Thorne define mediation as the process through which humans deploy culturally constructed artifacts, concepts, and activities. To regulate mediation involves the use of tools that help learners to perform and tasks which they cannot perform successfully with their existing linguistic resources. Nah, adapun mediation di sini disebutkan dapat berupa alat yang dimaksud adalah bisa berupa kamus. Namun ada pula mediation
di mana teacher or guru ini mendorong anak untuk menghafalkan suatu kosakata. For example, guru tersebut mengulang-ulang kata tersebut agar anak paham dan hafal. Atau misalnya dengan mendorong anak dengan memberikan clue untuk terangsang dan mengetahui kosakata tersebut. Next slide. Now there is an example of mediation. The first one, teacher, look at this one, and the learner man. Jadi di sini ceritanya ada seorang guru yang memperlihatkan sebuah gambar di mana pria ini memakai payung dan sedang kehujanan. The teacher asked, look at this one, and the learner said, man and a. Jadi dia kebingungan, nggak tahu nih kosakata apa yang harus dia masukkan ke dalam sebuah gambar tersebut. Jadi di gambar tersebut tuh mereka masih belum tahu kosakata dalam bahasa Inggrisnya apa. The teacher, what is it doing? Terus gurunya mencoba untuk mendorong muridnya dengan cara guru tersebut memberikan clue. Jadi dipotong-potong. Jadi kalau misalnya emang belum ada yang jawab, jadi dia bilang it's raining. Terus gurunya tanya, kalau di sini kan bilangnya hah atau enggak, kalau misalnya kita bilangnya coba apa? Coba tadi saya bilang apa? Seperti itu. Dan learner bakalan mengulang kata tersebut, raining. Terus gurunya mengoreksi, yes, raining. Gurunya nanya lagi, what's the man holding in his hand? Do you know what this is called? Begin with you and terus muridnya setelah merangsang baru tahu umbrella. Yang dipegang oleh pria yang digambar tersebut adalah umbrella. Gurunya bilang umbrella, yes. And where's the rain coming from? And the learner jawab, water, yes. Where from? Dari mana air tersebut? Is it inside or outside? Jadi si hujan ini masuknya dari dalam payung atau dari outside the umbrella. And then the learner said, no, yes, should be outside, right? Begitu. Jadi si guru ini menggunakan menggunakan teknik, jadi mereka gurunya nunggu dulu, terus dikasih semacam clue, terus dijelaskan. Ya, next slide. Number 3, zone of proximal development. The zone of proximal development, or ZPD, is the level of potential development as demonstrated in problem solving undertaken with the assistance of an adult or through a collaboration with peers. The ZPD is key construct in social cultural theory. Number 4, collaborative dialogue and languaging. According to Swain, she argued that it constitutes one of the principal ways in which advanced level of language learning can be achieved, as it involves learning. The first one is articulating and transforming their thinking into an artifactual form and therapy. Number 2 is providing a means for further reflection on this form. Languaging then
is not just a facilitator of learning. It is where learning takes place. Jadi, zone of proximal development adalah tingkat perkembangan potensial yang ditunjukkan dalam pemecahan masalah di mana dibantu oleh orang dewasa ataupun ahli. Melalui kolaborasi ataupun melalui kolaborasi dengan teman sebaya. Sementara collaborative dialogue and languaging, menurut Swain, ia berpendapat bahwa itu merupakan salah satu cara utama di mana tingkat lanjut pembelajaran bahasa dapat dicapai karena melibatkan pelajar. Yang pertama, mengartikulasikan. Yang kedua, dengan menyediakan sarana, di mana sarana ini sebagai refleksi lebih lanjut pada siswa. Kemudian, next slide. The socio-cognitive approach. The socio-cognitive approach acknowledges that there is both a social and cognitive dimension to all forms of language use, and thus it follows that to understand language acquisition, it is necessary to understand how these two dimensions interrelate. Jadi pendekatan sosiokognitif ini mengakui bahwa ada dimensi sosial dan kognitif untuk semua bentuk penggunaan bahasa. Oleh karena itu, untuk memahami pemerolehan bahasa perlu memahami bagaimana kedua dimensi ini antara dimensi sosial dan kognitif saling terikat atau terkait. That's all from me, and the next material will be present by my friend Putri Dwi Nurjana. Okay, the next material is the conversation analytic approach. A key construct in the conversation analytic approach is interactional competence, conveyed of not as a cognitive ability, but as how interaction is accomplished in different situations. Interactional competence include how the participant in an interaction mutually coordinate their turn, how roles are established and role relationship enacted, how linguistic and non-verbal research are used to produce and interpret turn and action, and how problem are repaired. Jadi the conversation analytic approach ini tuh kayak konstruksi kuncinya tuh adalah kompetensi interaksional yang dipahami itu bukan sebagai kemampuan kognitif, tetapi sebagai bagaimana si interaksi itu dicapai dalam situasi yang berbeda. Jadi kompetensi interaksional ini tuh mencakup bagaimana si para peserta itu dalam suatu interaksi itu saling mengkoordinir giliran mereka, dan bagaimana si peran itu ditetapkan dan hubungan peran itu diberlakukan. Lalu, bagaimana sih sumber linguistik dan nonverbal itu digunakan untuk menghasilkan dan menginterpretasikan giliran dan tindakan, dan bagaimana masalah diperbaiki. Jadi seperti bagaimana peserta itu memahami dan menanggapi satu sama lain secara bergantian saat berbicara. Jadi pendekatan the conversation analytic approach ini memandang pembelajaran bahasa itu sebagai aktivitas sosial. Next, the social identity approach. Social identity as a postmodern phenomenon. From a postmodern viewpoint, social identity is understood as a relational rather than an individual phenomenon. Our social identity do not constitute fixed trait, but rather exist in a state of flux, as they are discursively
constructed through participation in interaction with different people in different contexts. Nevertheless, we do tend to think of our own and other people's identities as inscription. We view our identity in terms of gender, race, marital status, occupation, and lainnya. Jadi the social identity approach ini tuh dari sudut pandang postmodern itu identitas sosial itu dipahami sebagai fenomena relasional dan bukan individu. Jadi identitas sosial kita itu tidak membentuk ciri-ciri tetap, melainkan ada dalam keadaan yang berubah-ubah. Karena mereka itu dibangun secara diskursif melalui partisipasi dalam interaksi dengan orang yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Nah, namun demikian kita mungkin cenderung menganggap identitas kita itu sendiri dan orang lain itu sebagai prasasti. Dan kami juga melihat identitas kami dalam hal gender, kayak yang tadi disebutkan di sini, lalu ras, status perkawinan, pekerjaan, atau mungkin kayak kemampuan kita kayak gimana. Nah, itu termasuk ke social identity approach. Jadi identitas sosial ini tuh membawa makna tentang bagaimana kita itu mengharapkan orang lain itu untuk memahami kita. Jadi menggunakan identitas ini tuh untuk menandakan siapa kita begitu. Next. Language socialization and second language learning. The process by which novices in unfamiliar linguistic and cultural context gain intercultural communicative competence by acquiring linguistic convention, cultural script, and other behavior that are associated with the new cultural. Jadi, language socialization ini tuh proses itu di mana para pemula dalam konteks linguistik itu dan dalam konteks linguistik dan budaya yang tidak dikenal itu memperoleh kompetensi komunikatif antar budaya, yaitu dengan memperoleh konvensi linguistik, naskah budaya, dan perilaku lain yang terkait dengan budaya tertentu atau budaya baru. Jadi si sosialisasi bahasa ini tuh merupakan kerangka kerja yang luas gitu untuk memahami pengembangan kompetensi linguistik, budaya, dan komunikatif, yaitu melalui interaksi dengan orang lain yang lebih berpengetahuan atau yang lebih mahir dari kita. Okay, and conclusion. The importance of social factor in SLA has been recognized from early days. Both Suchman acculturation model and Gardner socio-educational model acknowledge that the social context influence how successful learners are in acquiring a second language. However, their theory are structuralist in orientation. They view social factor as determining the condition of learning and the effort that individual learner make to learn. It was this basic assumption that was challenges in the social turn and the alternative theory that belong to it. While there are notable differences in this theory, they all adopt an interactional view of the social context. That is while acknowledging that external factors do indeed determine the social context to some extent. They emphasize that contexts are always constructed by those who take part in them and that learners are able to influence how they are constructed. Jadi kesimpulan dari materi ini itu adalah jadi pentingnya faktor sosial dalam SLA ini telah diakui itu sejak awal. Jadi baik model akulturasi yang dijelaskan Tesiko yang tadi, yaitu
Suchman dan model socio-educational Gardner mengakui bahwa konteks sosial itu mempengaruhi seberapa sukses pembelajaran dalam memperoleh second language ini. Namun teori-teori ini tuh berorientasi strukturalis. Mereka tuh memandang faktor-faktor sosial sebagai penentu kondisi pembelajar dan upaya yang dilakukan oleh pembelajar individu untuk belajar. Jadi asumsi dasar inilah yang ditantang dalam giliran sosial dan teori alternatif yang dimilikinya. Nah, meskipun ada perbedaan penting dalam teori-teori ini, mereka semua itu mengadopsi pandangan interaksional dan konteks sosial. Artinya, sementara mengakui bahwa faktor eksternal itu memang menentukan konteks sosial sampai batas tertentu, mereka menekankan bahwa konteks itu selalu dibangun oleh mereka yang mengambil bagian di dalamnya dan bahwa pelajar itu mampu mempengaruhi bagaimana mereka dibangun. Maybe enough from our presentation. Thank you for your attention and participation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.